Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 32 del nivel básico 2 de tu curso de francés. En esta lección 32 vamos a ver el imperfecto en francés. L'imparfait. L'imparfait. Diferencia entre pasado compuesto Passé composé. e imperfecto. Imparfait. Passé composé. Se usa para acciones cortas, puntuales y completamente terminadas en el pasado. Imparfait. Se usa para acciones más largas que ocurrían en segundo plano mientras otras sucedían. Hábitos o acciones repetitivas en el pasado. Solía. Descripciones de personas, ambientes, situaciones. Acciones no puntuales, no acabadas, que forman parte del contexto. Por eso, ambos tiempos son complementarios, uno describe acción puntual, el otro descripción o contexto. El imperfecto. Es un tiempo regular y fácil de conjugar. Tiene muy pocas excepciones, lo cual es raro en francés. Solo hay una irregularidad importante, el verbo Être. como formar el imperfecto. 1. Se toma la raíz del verbo en la forma Nous. del presente. Ejemplo con Finir. Nous finissons. raíz. Finissent. Imperfecto. Je finissais, tu finissais, il finissait, etc. 2. Se añaden las terminaciones del imperfecto. Est. Ion. Yé. Est. Ejemplo con Aimer. amar, grupo 1. Nous aimons. Aime. Je aimais, tu aimais, il aimait, etc. Ejemplo con Mettre. poner, meter, colocar. Nous mettons. Mette. Je mettais, tu mettais, il mettait, etc. Excepción, el verbo Être. ser o estar. No se forma con, Nous sommes. se usa una raíz especial. J'étais, tu étais, il était, etc. Usos con ejemplos. 1. Descripciones. Il aimait les animaux. Le gustaban los animales. No es una acción puntual, sino una característica del pasado. Il fumait beaucoup. Él fumaba mucho. Algo que hacía habitualmente. Il faisait beaucoup de bruit. Ellos hacían mucho ruido. Acción prolongada en segundo plano. Il était petit. Él era pequeño. Descripción física siempre se usa el Imparfait. 2. Contraste con Passé composé. ejemplo típico. Quand je suis entré dans la pièce, il jouait de la guitare. Cuando entré en la habitación, él tocaba la guitarra. Entrer. Passé composé. Acción puntual. Jouait. Imparfait. Acción prolongada en el fondo. Il faisait froid en hiver. Il faisait froid en hiver. Nous regardions la télévision chaque soir. Nous regardions la télévision chaque soir. Elle lisait toujours avant de dormir. Elle lisait toujours avant de dormir. Vous habitiez près de la mer. Vous habitiez près de la mer. Il jouait au football dans le parc. Il jouait au football dans le parc. Je buvais du café tous les matins.
Je buvais du café tous les matins. Tu portais souvent une veste rouge. Tu portais souvent une veste rouge. Il travaillait dans un bureau. Il travaillait dans un bureau. Nous parlions français à l'école. Nous parlions français à l'école. Elle chantait très bien quand elle était jeune. Elle chantait très bien quand elle était jeune. Vous faisiez du vélo le week-end. Vous faisiez du vélo le week-end. Je pensais souvent à mes vacances. Je pensais souvent à mes vacances. Il venait chez nous tous les dimanches. Il venait chez nous tous les dimanches. Tu écrivais des lettres à tes amis. Tu écrivais des lettres à tes amis. Elle cuisinait des gâteaux délicieux. Elle cuisinait des gâteaux délicieux. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.